अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानिर रहीम वअज़्का सलावाति व अत्हर तस्लीमी अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अस्तफ्तिहु बिमा इस्तफ्तह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबहु यौमल जुमअह फ़अक़ूल इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलैना अन नत्तबिअ सुन्नत नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि शअन मिन शुऊनिल हया वफ़क़नल्लाहु तआला व इय्याकुम बिज़ालिक। अय्युहल मुस्लिमून, इन्न ताअतल वालिदैन वल इहसान इलैहिमा वल बिर्र बिहिमा व खिदमतहुमा व सिलतहुमा मिन अअज़मिल क़ुरबात व अफ़ज़लित ताआत व अयसरु सबीलिन इला जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उअद्दत लिल मुत्तक़ीन। व मिम्मा यदुल्लु अला अहम्मियति हाज़िहि ताअह अन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़द क़रन ज़िक्रहु बिल अम्रि बित तौहीद फ़क़ाल व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। व माना ज़ालिक अन्नल अम्र अल औकद बाद अल इक़रार बित तौहीद वल ईमान बितौहीदिल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवा अन यकूनल इंसान मुतीअन लिवालिदैहि व यकून बार्रन बिहिमा व मुहसिनन इलैहिमा व बिलअक्स मिन ज़ालिक जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़ूक़ल वालिदैन मिन अकबरिल कबाइर व क़रन हाज़िहिल कबीरा बिल इशराक बिल्लाह फ़क़द रुविय अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अला अदुल्लुकुम अला अकबरिल कबाइर क़ाल सहाबतु रज़ियल्लाहु अन्हुम नअम या रसूलल्लाह बला या रसूलल्लाह फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशराक बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व शहादतु ज़ूर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन्नल अम्र बिसिलतिल वालिदैन क़द जअलहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लैसा लिल वालिदैनिल मुस्लिमैनि फ़क़त बल लिल मुशरिकैनि अयज़न। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अज़्ज़ मिन क़ाइल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बि मा लैसा लका बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि। फ़इताअतुल वालिदैन बल बिर्र बिहिमा ला यख्तस्सु बिल वालिदैनिल मुस्लिमैन बल हत्ता इज़ा कानल वालिदानि काफ़िरैनि औ मुशरिकैन यजिबु अन यकूनल मुसाहबतुहुमा फिद दुनिया बिल मारूफ। वक़द रुविय अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु जाअहु शाब्बुन वक़ाल या रसूलल्लाह इन्नमा जिअतु इलैका लिउजाहिद फी सबीलिल्लाह क़ाल अहय्युन वालिदाक क़ाल नअम क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद। वरुविय फ़ी हदीसिन आख़र अन्नहु जाअ फ़तन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अराद अन युजाहिद फी सबीलिल्लाह फ़क़ाल इन्नी तरक्तुल वालिदैन यबकियान फ़क़ाल इज़हब फ़अज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मिनल वालिदैन अल अख़स्सु बित्ताअह व बिल खिदमा व बिसिला मिनल अब। फ़क़द रुविय अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न सहाबिय्यन मिन अस्सहाबति रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सअलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असिलु या रसूलल्लाह क़ाल उम्मक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मक सुम्मा सअल राबिअतन फ़क़ाल फमन बअद ज़ालिका या रसूलल्लाह फ़क़ाल अति अबाक।
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نهتم بطاعة الوالدين وبخدمتهما والإحسان إليهما والبر بهما، فإنه من أفضل الطاعات وأزكى القربات وأرجى عمل يرجو به الإنسان أن يبلغ إلى جنة الفردوس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسند ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من أطاع الله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرأف أمتي بأمتي عمر بن الخطاب أصدق أمتي حياء عثمان أقضى أمتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المستضعفين من المؤمنين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك. اللهم يا أرحم الراحمين إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتهجمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا. يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا شوم أعمالنا وارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا البلاء والوباء. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.